এমন সময়ের যিনি ভাগ্য খারাপ হয়ে তিনি আগে পিছ তলা তলাই তিনি দরবাং দেখেছেন ওরা আতবাই মাতন কিন্তু তিনি লামা করেই নরক সাইমানে তিনি তাই লামা করেই তিনি উদ্দেশ্যতা মঙ্গে তিনি বড় রকম লামা ছয় লামা তবু ছেন থাঙা বাগিছে তিনি ও আগে পিছিয়ে ফেলাই নরক সাইমানো দ্বারা 80জন দাগা নানানি সিগাঙ্গ যে আফ্রো আতাইনার ওকে সাইমিয়া যে তিনি ও ত্রিপুরা রাজ্যनि যে গঠনার गोबां तामुंनि थांगा आबो जों मानजागनाय बा जों साइमानो आबोनि बागै जों तामनि बागै जातीय बागै खाना नांखा गोबां बरक जों अमा हायके तिनि दफानो थांना थान दिनुओ जों कर्मचारी तै नरक तामनि बागै पार्टी रग थाङै जरित तहं पय तहं जाखागि आबो आगि तंफुरो कारण फोकस बरसे गासं आया सरबाय दुगा खलाय नरक कैसा जाते दुबारी खाना थान दिनुओ सुबाना थान दिनुओ कर्मचारी तै तामनि बागै नरक आरा लेक्चार मीटिंग स्पीकर रि तंनि नाय थांजाखा तामनि बखा तंनाय बागै जों रखरै मा फायो जरा के जों सिनि मेन पार्टी बररनो जों याग्राम फाना जों बर्न सुबाना बागै जों ना रखरो जेकुनु दादा जेकुनु बायरा थानाय मतो जों आदराव खे बंग मासो आबनि बागै ताबुक जराबो आं अ जाति दबानो याकारे को आनि चाकरी 2024 की फेब्रुवारी न पाइथांगा आबनि लगे ना आं सिनि आपिकिनो आं मे मासो बुगैना आं जइन खालामनानै मे मास हायना हाय सिनि डिभिजन खालामना आं र जइन आं बागै बेलाकेना हामामेरो आं आसा खालायो सिनि पार्टीनो आं सुबाय थानाय खालायनाय दाबो जरा हिना आं बखा नानिनो आं नरनिल जिउ दङ आं हिना तिनि आदरा सफायखा नरसेना आबनि बागै आं कयना माथके तिनि अबसे साना नायो तिनि और डिभिजन कमिटि नर गंखा डिभिजन कमिटि खाना आगे तिनि हरिना पुरा सासाव कमिटि मीटिंग खापुरं के बकायसे सारनो दं आ कगना मुथुमानो जे बर आ कमिटि खाना थांफोरो जे प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आबले नरक एकदम मजबूत काम करनाय रमनि हिसो तामनि बागै अबो सारा काखै थांपना अ मांगले काखै आंनि नांनाय बरलाव खुंति एकदम लरियानि तंना नांनाय आछका म आके बह सासामा दं नर कमिटि जनो जके आमन जे कमिटि नर संग जे बरनो सिलेक्ट भयो अ कमिटि सारा दुनिया पाइ थांना अ प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ताकमाके ग्रागनि तंतंनि नाय हाउस नि कमिटि खानानि सेकाना डिक्लेयर रिसार्च आं आब्राम मुतुमा मनताव जाराव बखाव उबिनो बुइक्राइनि मेम्बर काय थांबाय थाना अ प्रेसिडेंट नि बक्रेगला ब माइ थलेनि फान आर बासाय मा तमाय जाना कनसेप्ट नि आसे के रागे मा तमाय आबो सान कयन मुतुमा तिनि जराव नरनियार पेकर जला जन गनि डिभिजन कमिटि खाना थांनाय रग नर बाहायनो अब हाकेन चंखाना आं वानसुग अब हाकेन नर पेबो आहाम के पार्टी न वो खलायदि आं खरजा ताका जला डिभिजन नि मान थानि कयो सिनारबो फायदि सोमनर न चबानाय सोमनर केनि फायनाय सोमा केनो सिनि पार्टीनो बाकी बसका आबुतानलाय आं तिनि आज ककलक पैसालिया तिनि बसका तिनि मन्त्री त पर सातो आं आसे छैन तिनि नाव कग्न अरन मटका जतन न हामबा Belanda hambai sebisa kita terus mengenal koman kok saya kelamar bagai bagi kita sengaja hai tek kisah kok kalau lagi hasil poinnya halo tahu sih bos kalau komaran bagai yang koinai youth IPF ini AGS prodi depromana jora kok itu sana bagai mon jora ya bos ini sini one day division conference ni ofan dani asukran sini Boromgana sini Batu Wakra Puniram Deporma Pero Faiman Zazak
sini Tripura Soknehka Rajyani sini Kasuksa sini Mantri Borang-borang sini Sar Sukla Suram Mahathir Pura Phai Mandazak sini Youth I-50 Central Committee ni Office Secretary sini borang-borang sini Aka sini Darabi Deparma Bonobo Hambai Pei Phai Mandazak Youth I-50 Central Committee ni Organizing Secretary sini borang-borang Aka Bir Kumar Deparma Temo ke Phai Mandazak Atisha sini I-50 ni Brotherhood Organization sini Student Wings ni sini Advisory Board ni Vice Chairman sini borang-borang Amit Deparma Tera Phai Mandazak Takarjula Division Committee ni Senior Leaders Ego senior tongo sini retired person sini borang-borang Sarau Sit Deparma Tera Zoto Division ni Leaders Central ni CSC MCC Youth ni Joto Bray Bodong Nengi Manjaknai Menongo Belaka Hambai Tero Hambai Maro Moike Media Person Norokno Bozoro Hambai Ruyang Kokya Ting Sanan Bukitana Tini Takarjula Janmojoinabar Division Kutukma Salni Poreo Semua ke tini sing program khailai dong division body tini sing conference khaimini episode khainai ketal ke jara division leaders ni songjaknai youth ni tei parents ni বিশেষ করে পংনি উদ্দেশ্য তে আং কয়েকটা সব সাওনা যেহেতু সংজয় নিছে সেখান ফানো আরো Boni Thaniro Koimun Haikaba advice Divisiono Bigota Dino to Sunkabama Samon Khale Faka Itaro Khale Tomo Boskan Dino Zepon City Division ni Qatar body Haika President Secretary Tejoto Executive body Song Zaklairo So Mabuno Sini Thaniro Sini Division ni Obono ang koinai sini wan chukai sini khlaikai sing IPF ni je khlaimini uddeshyo Tripura rajyoni Tripura sarok ni je অস্তিত্ব রক্ষা খানি হবে sing IPF tini bana tolao tomei dofani samung khaina ni sing nokholayo bone bage division ni jare samung khai tomai sing sara Tripura ni Tripura sarok ni bage sing samung khai tomai sing khawma wan chukai sing Durbor haikaro sing norom ke sing tongkang ke abo sini jati ni sini dofani samungwa bo durbolo bone bage division rakhang ke senor bongti raknai division kerak ke pasakang ke senor bongti kerak ke pasanai karang khorang pisanai dofani ni khorang pisanai sing joto para tongnai divisional level samungkai Bormati sing dofani samung bone bage ang koinai sini total division body ini jara songjaknai rokno sing songjai ni sesekang phono jara songjaknai te kisisani poyo bongi thaniwa ngopono kolung naraknai te tabukni je jorao sing saimono Tripura rajyo Tripura sarokno ek khlaitaniwo puila Tripura sarokno thansa khlaiti sanai sini thai thanai sini sar enchi development ni netrito sara Tripura ganane hapung hatai yapung himai yapung tijili khawai yapung juta kaini khlainai mai masaya horot thik mate ma phura khlainai je Youth I-50 te I-50 ni bisinti khlainai Tripura sarokno thansa khlaitu boke sei sini saren si development ni je iman mukhangi asak sing sini o sobano
जों बाथाखै दंब्ला सारेन्सि देरबोनि इमान आबो तिप्रासारकनि इमान बिनि जे सामु सिनि सार जे सोना फुरुइ गलाकनि बिनि याकनि यापाय बिनि सामु बिनि वानसुं नोंनो जों बाक्सआव जों तुलनानि बागै जथेस्थ जों इउथ आइपिएफटि जों माथो मडेल नखरजाक आंनिसो सिगां सागासिनि इउथ आइपिएफटिनि अफिस सेक्रेटारि फाइनेन्सआव 10 तारिखआव जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि सालसालि कनफारेन्स होननाय आगरतला दसरा भवनाव जोंहा जागावो जोंनि डिभिजननिबो जोंनाव थाङो जों पार्टिसिपेट खालायनाय से पार्टिसिपेट खालायनायनि आबो सारा त्रिपुरानि खौराङाव जों केबो गोरा खोथि सानायनि बागै बनि बागै आं आसुथायखौ कलक सागला रानि फरायाव सिनि सारसन दङ बिनि बिसिनिफ्राय जों केबोखौ खानानै जराव आं असुकक साइनो आंनि गभर्नमेन्ट मथाथिनाय आइपिएफटि आइलथुं तिबालेन दातिनि मानसिथुं सिनि डिभिजन कलकतानि बासाथुं हामबाय बेलायनो हामबाय जों दिनैनि बे बरजला जन्मदिनखौ डिभिजन कमिटि गोटावसे खाजोबफिननाय नुवाखैनो दिनै न'आव पान्डा जों साबु कमिटि निजा पदमानजों साख्लायनाय